салом алейкум дӯстон. Тарбузи арзон дар бозорчаи Калимарс аз 3 сомон саркарагӣ то 10 сомон. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем. این تربوزو 3 سومون است. تربوزو 3 سومون. تربوزو 3 سومون است. این یوش 5 سومون. این بلوگینو جو 5 سومون. این یوش 3 سومون. این یوش 3 سومون. این یو 8 سومون. 8 سومون. اینا برادرو نگاه کنید. این یو 10 سومون. 10 سومون. تربوزوی کلان 10 سومون. اندالو 3 سومونه 5 سومونه. این یوش 5 سومونه. این یوش 3 سومونه. یوش 3 سومونه. یوش 5 سومونه. اینا برادرو оптои ҳам медиҳад аз сари палак. аз сари палак оптои ҳам медиҳад. ҳозир аз соҳибаш пурсон мешавем, адресо мегӯяд. суроғаи мо ноҳияи фархор, участкаи Калимарс, лаби дарё, 25 солагӣ